Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Episod ni merupakan siri kita perbincangan tutorial yang telah diberikan dalam buku ini. So, episod kali ini kita akan fokus lebih kepada jawapan-jawapan dalam tutorial soalan 1 hingga 8 bagi chapter 3. So, soalan-soalan ni akan cover the first subtopic, which is the 3.1. So, kita tengok terus pada soalan yang pertama. So, soalan pertama kita diminta draw a label and label a cell diagram. So, basically kita ada satu sel yang dibuat daripada aluminium as our anode and lead as our cathode. So, kita akan lukis. So, once kita dah lukis ni, ni adalah kita punya anode. Anode kita adalah aluminium. So, electrolyte kita adalah AlNO3. Dan cathode kita adalah Pb. So, electrolyte kita adalah PbNO3. Dan ini adalah kita punya salt bridge. Okay, dekat salt bridge kita ada KCl. So, Cn- akan pergi ke anode, K+ akan pergi ke cathode. So, ini yang pertama. Soalan berikutnya kita ditanya berkenaan the function of salt bridge. Salt bridge functionnya satu saja, to maintain the electrical neutrality. Okay, so next question kita diminta untuk write the overall cell equation. So bila diminta overall cell reaction ni, first kali mesti tulis di anode and juga cathode dulu. So anode. So bila nak tulis overall, mesti samakan bilangan elektron, atas darab 2, bawah darab 3. Yang akan jadi. So, soalan berikutnya kita diminta untuk calculate the standard cell potential. So, dia minta kita cari dia punya E0 cell. So, E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. Okay, cathode kita adalah Pb, anode kita adalah Al. So, masuk je value dia. Okay, and finally dia tanya which electrode will increase in mass. So, jawapan dia adalah actually Pb will increase in mass because Pb2 plus is being reduced to Pb, therefore more Pb will be deposited. Okay, so ini yang pertama. Soalan kedua kita diberi standard potential untuk silver dan juga Pb. Dia tanya siapa anode, siapa cathode. Untuk menentukan siapa anode, siapa cathode, mestilah berdasarkan dia punya value. Okay, lebih positif, more positif akan jadi cathode dan lebih negatif akan jadi kita punya anode. Okay, itu yang paling penting. So, once kita dah dapat tu, kita boleh tulis equation. So, anode kita adalah, dan cathode kita. Okay, so once kita dapat ni, soalan minta calculate the standard cell potential. So remember E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. Masukkan value dia. Cathode adalah silver. Kita akan dapat nilai dia bersamaan okay. So, once kita dah selesai ni, kita tengok soalan 2B pula. Soalan 2B, dia diberi kat kita overall cell potential dan juga reduction potential untuk cobalt. Dia tanya, siapa yang berapa nilai reduction potential untuk cerium. So, di sini, apa kita perlu buat adalah, kita perlu tentukan siapa anode, siapa cathode. Kalau diberi equation, nak tentukan anode dan cathode ni, tengok pada satu spesies. Contoh, saya ambil kobalt saya. So, kobalt saya daripada CO jadi CO2+. So, dia mengalami proses oxidation. So, bila dia undergo oxidation happen at anode. So, maksudnya kita punya anode kita adalah CO jadi CO2+. Okay, so kita punya cathode adalah cerium. So make it as a habit, bila jawab soalan macam ni, tulis dulu dia punya equation dia. Okay, soalan minta cari di reduction potential untuk Ce4+ jadi Ce3+. So E0 cell equal to E0 cathode minus E0 anode. E0 cell adalah positif 1.89 volt is equal to E0 cathode adalah E0
Ce4 jadi Ce3 minus E naught N naught kita adalah negatif 0.28 volt. So you akan dapat E naught Ce4 Ce3 sama dengan positif 1.61 volt. So ini adalah cara macam mana kita solve this question. Okay, teruskan dengan soalan ketiga. Soalan ketiga kita diberi cell notation. Dia minta kita tulis balance equation for the spontaneous reaction. Okay, remember kalau diberi cell notation, okay, kita dah tengok tiga jenis dah. Satu diberi statement, satu diberi equation. Kalau diberi cell notation, sebelah kini adalah anode, sebelah sini adalah cathode. Okay, dia minta tulis equation. So bila nak tulis equation, pertama sekali tulis half equation dulu. Okay, since sebab di cathode ada 3 elektron, maksud equation atas kena darab 3. So negatif 3, 3, 3. So apa kita boleh buat? Kita akan tulis. Alright, so itu yang pertama. Soalan yang kedua dia tanya, name the oxidizing agent. Oxidizing agent adalah spesies yang undergo reduction di bahagian cathode, di bahagian reactant. So di sini yang undergo reduction adalah M3+. So B, the oxidizing agent is M3+. Sebab dia tolong oxidize silver jadi silver plus. And dia minta calculate the E naught tu. So senang je ni. You know, set E naught cell. E naught cell kita adalah positif 1.0 volt, positif 1.80 volt. Okey. Teruskan dengan soalan yang keempat. Soalan yang keempat dia kata predict whether the following reaction will occur spontaneously in aqueous solution. Nak tengok reaction tu spontaneous ke tak, kita calculate dia punya E naught cell. Okay, sebab dia kata everything is under standard condition, kita calculate dia punya E naught cell. So yang pertama untuk A, so first kali tengok siapa undergo oxidation, siapa undergo reduction. Kalau kita tengok di sini Ca jadi Ca2+. So ini adalah kita punya anode. So anode is equal to cathode. Okay, so once kita dah ni, kita calculate punya E naught cell. Since E naught cell greater than 0, therefore reaction will be spontaneous. Okay, we repeat the same thing untuk bahagian B. Okay, so kita tengok Br minus jadi Br, jadi pada negatif 1 jadi kosong. So itu undergo oxidation. So anode kita, okay, once kita dah buat benda ni semua, kita calculate punya E naught cell. Okay, so we know that since E naught cell is less than 0, therefore reaction is non-spontaneous. Okay, so kita dah settle nombor 4. Teruskan dengan soalan kelima. Soalan kelima, predict whether Fe3+ can oxidize I- to I2. Okay, bermaksud kalau Fe3+ nak oxidize orang, dia undergo reduction. Okay, oxidation dia berlaku di anode. So anode kita sekarang ni adalah I- menjadi I2 solid. Okay, so I- dia kena darab 2, so tambah 2 elektron. Dan Fe3+ kita adalah cathode. So Fe3+ plus elektron menjadi Fe2+. Okay, how do I know anode dia I-? Sebab dia kata dia nak oxidize I-. So oxidation akan berlaku di anode. Kalau ini anode, automatically ini akan jadi cathode. Okay, so once kita ada ni, kita check dia punya E naught cell. We know that E naught cell equal to E naught cathode
Okay, this is equal to cathode kita adalah Fe3+, so adalah positif 0.77 volt minus positif 0.53 volt, so ini sama dengan positif 0.24 volt. Since E0 is greater than 0, therefore Fe3+ can oxidize I minus to I2 under standard condition. Okay, sebab reaction itu akan berlaku secara spontaneous. Teruskan dengan soalan berikutnya, soalan ke-6. Which of this pair is a better oxidizing agent? So nak jadi oxidizing agent yang bagus, dia adalah nilai yang lebih positif. So dekat sini kita memang pilih sajalah. So kalau kita tengok, okay, so yang lebih positif di sini adalah the first one adalah this one. Sorry. The first one adalah this one. Okay, bermaksud Au3+ adalah our better oxidizing agent. The second one is actually this one, sebab dia lebih positif, so Fe2+. And the third one, Ag+ dengan Pb2+, tengok pada nilai lebih positif, also Ag+ juga. Okay, so Ag+ yang lebih positif. Okay, so this is how we do lah. Kita tengok nilai yang lebih positif, itu akan jadi kita punya better oxidizing agent. Teruskan dengan soalan ke-7. Soalan 7, which pair is better reducing agent under standard state? Okay, Na or Li. So which of the following pair is better reducing agent? Bermaksud nilai yang lebih negatif. So bila nilai yang lebih more negative value, itu yang akan kita pilih. So sekarang ni kita tengok daripada value, okay, nilai yang kita akan pilih lebih negatif is actually lithium. So lithium is greater at reducing. So lithium H2 dengan I, so jawapan dia adalah H2 sebab nilai dia kosong, dia lebih rendah. Okay, better reducing agent, so dia akan undergo oxidation. Alright, so ini adalah soalan nombor 7. Terus ke soalan ke-8. Soalan ke-8 kita diberi satu statement. Dia kata nilai ni adalah satu magnitude. Magnitude maksudnya nombor tu tak, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. So sekarang ni the first task yang we will ask, kita kena determine berapa nilai tu. Positif 0.34 ke, negatif 0.34 ke, positif 0.25 ke, negatif 0.25. Okay, how do we do this? The hint was given in the statement. Okay, kita dikatakan when the half cell, okay, when the half cell X and Y are connected. Okay, so kita ada X dengan Y. Okay, bila dia di-connected, electron flow from X to Y. Remember, electron flow from X to Y and not to cathode. Okay, so anode dia adalah X, cathode kita adalah Y. Syarat untuk jadi anode atau syarat untuk jadi anode, nilai SRP of X ni mestilah lebih rendah dari Y. Kalau kita tengok di sini, X 0.25, Y 0.34, bermaksud nilai dia lebih rendah lah. So kat sini macam tak ada hint sangat. Okay, itu yang pertama. Dia kata bila X is connected to She, electron flow daripada X to She. Okay, so flow from X to She. Kita tahu bahawa nilai She adalah kosong. So bila dia nak mengalir daripada X ke She, nilai X ni mestilah lebih kecil daripada kosong. Therefore, okay, E0 for X, okay, is equal to, mesti rendah daripada kosong, which is negative 0.25 volt.
How about yang lagi satu untuk Y? Okay, kalau kita tahu adalah nilai ini adalah negatif 0.25, nilai Y dia tak boleh jadi negatif 0.34 because it will be much more smaller. So therefore nilai Y is actually positive 0.34 volt. Ini yang pertama. Okay, so soalan berikutnya dia tanya calculate the EMF of cell containing X and Y electrode. So yang ini, so kita tahu anode kita adalah E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. X kita adalah anode, Y adalah cathode, so adalah positif 0.34 volt minus negatif 0.25 volt. This is equal to positive 0.59 volt. So this is how we solve the first equation dalam tutorial chapter ni. Okay, sambungan dia akan dirilis dalam video kedua nanti. Dalam video kedua kita akan cover the second subtopic dan juga the third subtopic. Okay, so I really hope you enjoy this video. Keep calm and work hard so that you can achieve your dream. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum and bye.